Are Anas andi bini. Are saabangun tanan Anas, ro mana saabangun di pesena kakek. Keng bi kakek bini sebab dina rumah tuwa na sa aparinas. Abi ni nam ngerem di tengah. Meletana pole Anas bangun rumah badina. Abi ni pole dina nang Kalimantan. Andi Roma andi tanah Anas kapi sabiayain. Nyaman yang laki. Abi ni pole ngalain bu tetangga. Leng berroma ya Allah. Anas kapi. Pas tewas benas naudzubillah mati mati Anas. Ndak remah. Ingin Anas andi anak. Baik diri atau berdiri dan badan walhasil andi anak Anas. Bini empat ada seperbelun. Kempain. Berarti secara hukum tunyana siapa? Artinya Anas kapi. Arik tanah abik maro mana garis belu ngada. Ada garis belu. Sekeris jadi dina anding bini pertama, anding bini merdua, anding bini mertelo, anding bini merempat. Dikidina seperbelun dari dina anding bini merdua sandi Roma termasuk anding bini pertama, anding bini mertelo, anding bini nomor termasuk saya dina seperbelun saya dina anding bini mertelo dekia bireng bini mertelo kaki petau ya seperbelun diri ya anding bini merdua, anding bini mertung, anding bini merempat de iya kia dina tambah ada kena orang sansete panat tangan dan Roma na artangan di lah tak bisa tirkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala setiap pak ndak pengajaran nomor 4 atau nomor 3 Allahu a'lam. Sampun muqaddimah 2 pas kita ajar ahli waris laki setiap berdapat ada ajaran pengajaran nomor 4 salah situng pengajaran sewajib kawan ingin bi orang seajar ilmu faraid are kutu kenal da ahli waris bini sapaan ahli waris dari orang bini are sebut edina tara baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang bini segala warisan dalam burung ahli waris bini pada 10 situng bintun dingin. Jadi sampun kita kenal ahli waris laki pada berapa? Pada 15. Setiap waktu untuk kenal siapa ahli waris ni bini dia. Terangakin kitab dia ahli waris bini ada pada 10 orang dari orang bini setati ahli waris almarhum. Lain 10 ada bini ahli waris. Tapi ingin ada pakun kaidah atau kelesiadaan ada bani pas sekapin sesepuluh oleh ada bi ahli waris laki 15 bani sekapin 15 pas mesti oleh justru 15 nang seada ni terangakin pada orang mati tinggal ahli waris laki 15 pada kapi sandi seoleh warisan namong ni berapa naik kataloh amma nang binian ada ingin ahli waris bini dia kapina 10 siapa nomor situng kena bintun sahabat bintun dia anak bini almarhum atau almarhumah mun bada orang seta pas tinggal anak bini maka anak bini dia ahli waris bandingain ceping bini mayit ada salah situng ahli waris semusti oleh napa le bada ceping bini ndak lo ndak ada musti oleh warisan tak kabater. Nomor situng. Pasal nomor 2 tongkel ibnun bahwa saya maksud bintun dina kotu bintun anak binin almarhum anak bini si asli. Siapa terangakin ibnun da ikia anan mayit anak lakin kotu anak laki si asli. Da ikia cepeng bini dina kotu asli anak almarhum. Amma keng anak kalaan. Otaba anak sosuan makile sosuen
sanajan lebelesan bi anak aslina ketika mati gelak orang senyosen atau embun gelak embu angkat anak kalaan tak oleh warisan. Arti oleh warisan makin sekat rupiah saya beri apa karena benih ahli waris. Tapi ingin nasihat dari ajunan Allah, tuntunan dari para ulama, disebut bi ajunan Allah Ta'ala nang dalam Al-Quran tokol ayat semare baca wa idha hadara al-qismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya Allah Ta'ala nang ayat saya ngak mongkake atu warisan lamar itu kapi pas datang orang belah tapi benih ahli waris, pas datang orang yatim, pas datang orang miskin, bi Allah Ta'ala farzuquhum minhu, ayu beriin. Area ayat mantuqul ayat lafal ayat mafhum apa kena apa boleh orang sengerabatin orang tua kaki make benih ceping tibin senge lain sementar dokter nak tapot tenak lesibu luar pada keluarga kapi bisa jadi orang sepuh ngepolongan orang lain. Hari sini serga bapak benembun waktu nang kok bi kakek sibuk bi kelakuan. Bahkan anak kadang sengetelas tahun sekalian hari ceping bini segebadak ke timur nonton gebadak ke timur. Ketika secara kemanusiaan memang secara hukum benih ahli waris, tapi secara kemanusiaan di Allah Ta'ala farzuquhum minhu ayu beriin taka aromatu wana beriin taka dunya beriin taka tanah sabaruh. Ada ingin banyak orang teng apa nyamana benih ahli waris penyengke lah aja dia ke wa qulu lahum qawlan ma'rufa teman Allah Ta'ala ucap selalus ucap sebagus soro beriin di Allah Ta'ala. Arti dah ada ingin nomor situng bintun anak binin mayit ingin anak bini kena ceping bini seoleh warisan deki bagi enang ada terangakin ibu di bingkok setiap yang kenal sepenting baaban kenal siapa ahli waris bini gelun daya kia amarat syarat tu kudu deki bade ibu di kapi aja. Jadi si pertama ahli waris bini siapa bintun ceping bini mayit di mana bermayit bala orang mati ada mayitun ketika andi ceping bini ceping bini ria are oleh warisan dari almarhum salah situng syarat ada syarat berdua deki seputi ibu bingkok gedingin tahu sana oleh syarat kaki apa jangkok ya sepenting kita kenal bahwa anak bini mayit ada ahli waris cepah tung mungkin andi teretan bini ketika orang sepona seteh berarti teretan bini kaki kan anak almarhum anak orang sepona kaki sehingga ahli waris cek tung salah cek pas keng beri sotokel beda aturna dalam hukum kok tal ngocak lebih kaki ke laki terang asletela ya cek kangan warisan ada teretan bini kaki bintun almarhum ada ahli waris lah nang hukum kena bintun oleh berempah bintun salah situng syarat bintun kor ketibi tunggal lu andi teretan laki lu andi teretan bini boleh ketibi bada orang laki bini di anak tung bini melolo pas mati bapan atau pas mati embun oleh berempah kena ada oleh setengah na tirkat kaya jadi banyak bintun di bagi enak tapi kalau ingin mun ketibi serta ada teretan laki serta tak ada apa nyamana ada lok double lok telok ni situng bini melolong ada lebaran pelai setengah deki budi setika ngeding tok amma bintun lebih disitung landik teretan laki bada orang yang di anak bini 2 telok 4 bini kapi berapa kena mau bini nya banyak ada oleh 2 pertelon deki budi amma andi teretan laki bada orang andi anak laki ben bini sepenting lebih ada teka banyan laki atau banyan bini sanajan selaki ni gini sebini 4 lojur aja selaki baji kiburu lahir pas mati embun pas mati bapan dak mau beda laki mon beda laki cangreng matura
lidzakari mithlu hadzil unsayaini jang Quran cang reng matura mikol nyoon dalam mikol nyoon orang mon mikol ngi berempah ngi bedu orang mon nyoon ngi berempah tetapi mon sebine oleh lema selake ko tu oleh berempah mon sebine oleh 10 selake ko tu oleh berempah mon selake sebine oleh 50 selake ko tu oleh berempah ada aturan dari Allah Al-Quran. Jadi benih pas lo adil. Ada apa karena orang ketika laki ben bine ala sebine le seket. Selaki kau tulis 100. Kau tulis 2 kali lipat je. Tapi tebun ulama ring bine re seket masuk ke kantong akan. Benih wajib belenceh secara hukum karena kaki laki noreng bine noreng atau kaki gigi ketibi wajib sahabat dak reng tu wala sebada wata beda ahli lepalan taretana are makan di 100 are di bini di anak 100 tadi belanja mon ari ya fakir sebine re fakir kewajiban taretan anak fakir dah arte jadi benih bahlu adil kaki seket beda dina reng bini engkau 100 tadi belanja tentang keluarga tadi belanja kaki bila mon naudzubillah mon lu andi tanggung jawab hari Islam. Jadi ingin area nomor situng bintun. Apa bintun ni kena ceping bine kadang le setengah, kadang le 2/3, kadang campur bi teretan laki ketika bintun andi teretan ibnun. Ada ibnul mayyit bintun. Ketika andi teretan ayo nyujung sas andi teretan bine nyujung. Oh Alhamdulillah mun setrek mantaran ngomor reng sepo engen lah ya keng mun setengen kake lidzakari mithlu hadzil unsayaini mun kake le sebitak sebine beri 30 mun kake le 100 sebine beri 50 ngari selanjeng ari mah torok ngari adil dah sebanyak sebine loi beri sebanyak sebine keng le beri sabar situng ada ngastet le nomor situng siapa bintun benak arian laki dah ahli waris bini situng bintun. Nomor 2 apa? Bintu ibnin wa in safulat. Bintu ibnin wa in safulat atau wa in safalat. Apa bintu ibnin kena anak binin anak laki en mayit. Ceping kompoi bini dari anak laki. Ada bintu ibnin. Wa in safulat sanajan mabe. Jeling kapan? Kompoi re macam 2 jeling. Orang mau nanti anak kan kalau nyegah dari 2 imma laki imma bini ada anak laki ada anak bini anak laki dia ada almarhum mayit anak laki dia kan potong macam 2 imma andi anak laki otaba andi anak bini dia anak bini imma andi poter laki otaba andi poter bini lah bintu ibnin dia mon remate maka bintu ibnin ada bintu ibninnya mana bintu ibnin ada saya maksud kita kompoi bini dari anak laki deke ibnu ibnin mari sebut nomor 2 masuk ahli waris ibnu ibnin amma kompoi dari anak bini setuju bani ahli waris telah dikocak zawil arham bani ahli waris sahli waris dia ada ibnu ibnin senajan mabo andi anak laki dia ke bintu ibnin senajan mabo dara masih kocak bintu ibnin wa in safulat senajan mabo jeling kempere bintu ibnin senajan mabo ada majid andi anak lah ada penyaman selaki andi kompoi laki ada ibnu andi anak laki boleh dina anak kompoi pio kerepek malahan dina terus gua apa sekocak bintu ibnin anak binin anak laki ada mau nanti anak bini nyamana bintu ibnin ada paling semak mayit kompoi bini dari anak laki dah yaki mau nanti anak bini semaban boleh ada yang di anak bini kompoi dah artinya mana bintu ibnin anak binin ibnu ibnin
bintu ibni ibnin semaben. Dikira mana dia anak bini? Anak gompoi pio andi anak bini artinya mana bintu ibni ibnin semaben. Dikira kerpek mana dia anak bini? Wa in safulat sanajan ma'ba jalah bintu ibni ibnin. Jadi saya maksud bintu ibnin wa in safulat bani bahdaya tu lesa bintu binti ibnin lah benih ibnu saya banyak bintu ibnin. Jadi pertama paling tinggi bintu nomor 2 bintu ibni nomor 3 bintu ibnin terus sangat jauh ibni bintu ibni satu aja ahli waris. Mon bintu na saya banyak dara bintu binti ibnin anak binin anak laki anak bina celing kompoi seahli waris namong dia tung 2 cak meturun keturunan dari anak lah kan dia amma keturunan dari anak bini ada bini ahli waris termasuk bini ahli waris keturunan dari putu bini anak dia bila seumpama dari anak laki otabaan di anak bini Arya kena kerja bini ahli waris pekekkan dia karena bini kebabana oleh tengok dia karena ki laki ada waris laki bini waris tapi kebudin dia bini ahli waris mon bintu binti ibnin celing bintu ada dia anak boleh laki bini ada deh bintu binti ada anak binin, anak laki mayit bani ahli waris. Apa pekekan bini pertama sampungan dek laki secampung ke mayit. Artinya dah. Ada saya maksud bintu ibnin. Nomor 2 dari ahli waris sampai bintu ibnin senajan mabar. Ada harus saja ahli waris tapi ingin mon banyak bintu ibnin bintu ibnin badah. Bintu ibnin badah, bintu ibnin badah, bintu ibnin badah. Aduh di kapi. Pamate jujuk saya atas dalam mah sahli waris dia melolo atas. Kebaban aja beri ke. Ben Arya berdasar terkena salah situng sarta bintu ibnin ketika mayit mati sahli waris nomor situng mayit kotulu andi anak laki. Bapang bintun ri jadi kau tu mati dalam lambek ke. Arti kena. Arti baru dik kapi. Tahun 2000 mati dia. Tahun berapa? Odik kapi. Mati tahun 2000. Tahun 2000 situng mati mbak si atas. Berarti sodi Arya. Kemas ahli waris bintu ini ahli waris. Kalau benar di arteh mayit kotulu andi anak lah. Harus harta. Mertung bintu ibnin, bintun nomor 2 bintu Engkau itu oleh sedina ya, karena kemper dara Maria ada yang di anak laki, ada keng ada yang di anak bini. Ada nyaman bintu ibnin nomor 2. Salah situng syarat mayit kotulu andi anak lah. Andi anak laki. Salah situng oleh berapa bintu ibnin karena oleh separuh pada biria deh. Separuh nanti dekat ke aja. Tapi syarat soalnya separuh mayit kotulu andi anak lah. Mana andi anak laki mah oleh apa-apanya ke. Salah situng syarat boleh mayit kotulu andi anak bini 2 atau lebih. Ketika andi anak bini 2 ceping mayit 2 ya atau betelok bener lalu andi anak laki
keng jebing nikah dua atau bertelok ketika beda anak binin mayit dua atau berlebih bintu ibnin mah teki badai budi kakek cak kebelangan biriah keng ko abala bintu ibnin seoleh setengah kau tu ada anak laki kau tu luan di jebing dua atau berlebih mau netong jebing lagi ay beda orang yang di anak bini tung anak laki mate patina bintu ibnin situng ada mate kepingar ya biria bintun ban bintu ibnin pa oleh tapi ngalle oleh separuh adalah oleh seperenem ya berapa deki budi dah keng abri atau mon keng nek situng bintuna oleh keng oleh seperenem salah situng banyak syarat ada keng penting kita tahu bahwa bintu ibnin termasuk dari ahli waris ada ia buna syarat boleh disebut kitab kau tulu andik sepupu laki kau tulu andik teretan laki gua cak kita kau tu ada ibnu ibnin timun bintu ibnin apereng ben ibnu ibnin baik ibnu ibnin dia seteretan otabe sepupuh ada di anak laki boleh di dina keluar anak laki ada nyaman ibnu ibnil mayyit ya benja ada mati lambak kapi seba dari are apa nasabah sabo tapi nyaman ibnu ada bintu syarat boleh kau tu ada ibnu ibnin mun bada ibnu ibnin lidzakari mithlu hadzil unthayaini pahdi reng bine jeping mona bereng anak laki mikolnyo deki ibu di kafir itu ngerti kayak setiap beli pola ada poin nomor 2 ahli waris bine bintu sanajan mabah pengen nomor 3 siapa nomor 3 ummun ya tulisna ummun jeling embun mayit nomor 3 ummun arti embun mayit kedingin ari ahli waris ben salah situng dari ahli waris semusti oleh ketika embun mayit badah gelem lok gelem tahu lok tahu sadar lok sadar embu musti oleh dah cerita oleh berapa embuk kena embuk retera kedingin anu cun oleh sepertelona tirkat bagi telok tirkat mayit sepertelona bagi embuk mon mayit lo andi nak potoh tahu satu oles mon mayit lo andi nak potoh ada kan mayit lo andi anak kiai terus embun badah mon lo andi anak embun badah potensi bisa jadi les pertelon syarat 2 deki ibu di tera mon mayit lo andi anak pas mayit lo andi teretan 2 atau lebih ketika mayit lo andi teretan pas mayit lo andi anak embu oleh sepertelon tapi sebaliknya mon mayit andi jebing mayit andi ibnun ki odi burung soalnya sepertelon embu oleh sepernem deki ibu di sepenting kenal embu termasuk ahli saya nomor 4 siapa nomor 4 jeling nomor 3 ummun nomor 4 jaddah mbabine min jihatil ya wa in alat sanajan tengki jeling kok siapa nomor 4 kena ahli waris bine kedingin jeling anak mbabine dari jihad embu sanajan tengki sadajan ahli waris kedingin dina mayit antela mayit itu mesti andi bapak mesti andi ummun abun dari kedina ummun ada embun mayit ada bapan mayit embun mayit mesti andi ada maksud jaddatun embabi ini ku ummin embun dari jihad embu lu apa entah dari jihad bapak engkau apa entah dari jihad embu sanajan tengki embun embu kapi
bini ke atas dari mayit saja jana ahli les pernem ba bini les pernem arti are mbok nyaman dari jihad embun mai amba bini dari jihad embun mai saja jana ahli waris tapi salah situng syarat mayit kotu mati embun mayit embun mati lambat ke terus embun embuk bada lari ahli waris arti dah terus nomor 5 ya jaddatun min jihatil abi wa in alat amba bini dari jihad bapak celing kapan amba bini dari jihad bapak sangat centeki celing bapak deh abun deh karena mesti andi bapak ben ada maksudnya amba bini dari jihad bapak bun ba sangat centengki ada di amba bini oleh embuk Sayyidina mesti andi embuk mesti andi embuk Sayyidina setengkian Sayyidina ada kia ada mesti andi bapak mesti andi ummi abin ahli waris kabeh artinya dekik nang bab jaddun miko peluas disah amba bini risa ahli waris kemah keng kempen dari dekik ibu dia ya poka dua mayit dari jihad bapak dari jihad mon dari jihad embu sahli waris namung garis reh terus ke atas ahli waris kafir embu mayit amma geria are embuun mayit kan mesti andi bapak benembu ya bapak Sayyidina mesti andi dike bapak Sayyidina mesti andi bapak benem dike bapak Sayyidina abun mesti andi bapak benem diki abun Sayyidina mesti andi bapak benem embuk Sayyidina mesti andi bapak benem bu mon dari jihad embuk silang kapi ke atas bani ahli waris sahli waris namung dari jihad bini ummu andi gambaran ke atas rek penyingka kapi bani ahli waris tapi mon dari jihad bapak ai pilih deki dah bani ko tu dari jihad ria bapan mayit andi embu ada ahli waris memang tapi mana dia melolo sehingga edina bedembu ya banja ada di embu ada di bapak embu dah ahli waris kia edina embu saya edina ada ahli waris kia bapak saya dia ada abun ada umun ada ahli waris kia epele mau dina lagi berdeperatur keng siti pengenal ada kemperan emba bini dari jihad ahli wa sanajan teng are amba bini dari jihad sedajan ahli wa sanajan tengki wa in alat ada ingin kita andik gambaran senomor 5 amba bini dari jihad bapak dari jihad embuk dina nomor 4 embun ria ummin wa in alat terus bini sampai ke atas ahli waris nomor nomor 5 mbak bini dari jihad ada kemana yid katakan ini nak beda bapak minggu itu ada sedina pengkir deh nomor 5 jaddatun min jihatil abi ada jaddatun min jihatil ahli waris terus nomor 6 baca darah ukhtun celing nomor 6 termasuk ahli waris ukhtun syaqiqah siapa ukhtun syaqiqah kena tretan bini setepak tretan bini mayit setepak ingat saya kocak tepak situng bapak situng celing deh ada mayit ketika ada di tretan bini deh nomor 6 ukhtun syaqiqah ada nomor 6 ukhtun syaqiqah engkau ngocak gila nyuncung sandik tretan bini nyuncung naudzubillah mun kake mati kena tretan bini ada ahli wa cedung tondung tretan bini mayit tapi ingin lokor sokor oleh banyak syarat dari tretan bini mayit ada syarat seolah 4 arti ada meringkes kedingin kayak sekadar kabar
salah situng oleh senapa kiai teretan bineng mayit pada biriang oleh setengah kerja kaki mate tunyana 1.500.000 bagi dak teretan bineng tim terus kandik sabar sabolo pamate kaki andik teretan bine 5 loke bagi teretan bi tapi ingin salah situng 100 oleh setengah mayit lo andi anak lah mon mayit andi anak laki kujur kapi ke tek pole teretan bine teretan laki yang mayit seronyeng ke kapi mahjub ngerti tidak ada ingin dekik badai budi dah ke bater kau tulan dia anak laki mayit pole kau tulan dia anak bine senajan situng aku boleh 2, 3, 4 mon mayit andi anak bine kaki andi ceping bine tidak kaki almarhum dari materetan bine burung soleh separuh mon mayit beda anak bine kaki semati naudzubillah kaki lo dia anak laki paham berarti potensi le separuh dia syarat nomor 2 kaki lo dia anak bine saya tanya akin aduh mana anak bine yang beda kiai ketika mayit andi anak bine lo andi anak laki keng andi anak bine teretan bine re oleh keng teti aso bengalak ren karen dekik budi bahasa salah situng boleh sarana teretan bine soalnya kena mayit kau tulada bapan kaki kau tu set dalam be pas kaki mate kaki lo dia anak laki kaki lo dia anak bine naudzubillah mati lanceng umur mati lanceng ada kata orangna empuk bi alik bine je aji oleh ngerti tapi ingin mun tunggal nyuncung sandi teretan bini situng tung 2, 3, 4, 5 teretan bini tunggal le separuh kalau bersyarat gelak ruah kaki lo andi anak laki kaki lo andi ceping bini pas boleh kaki lo andi teretan laki artinya nang alam keng waduan kaki ben empuk kau balik bini ketika kaki setu pada anak foto nah bapak mati dalam be teretan bini tunggal tung arile separuh tu dah ngerti nyuncung sekaki seteretanan kedua lagi bini ada lah mau berteretan lagi ya berdoreng mati lu andi anak laki lu andi anak bini lu andi teretan bini keng berde teretan laki jadi kaki setu berde teretan bini berde teretan laki kata lu nang alama asli are kaki dina pak kaki setu ya alam akare sapa anan kaki ada mati lancing bapan kaki setu dalam be ngerti artinya teretan laki ben teretan bini dari mana berteretan laki ben teretan bini tong gele-gele mikolnya mun beda anak laki ben anak bini mikolnya mun beda teretan laki ben teretan bini kena sarada mikolnya ada ena natunya kakek nyari apa luan di budina buru ko oreng ngerti tidak mari buru ko oreng ke senorok kaki amal melolo kagak kuburan kau tulan di teretan laki majid mungkin beda teretan laki yang maki kini pakun mekolnya on mon sebini oleh sepolo selaki kau tu oleh dubo buru dek teretan tu nyana kaki dekik ibu dih ketika ada pak kebebah kita beli boleh ada inti pengenalan bahwa salah situng ahli waris bini teretan bi ukhtun saqiqah teretan bini setepak senomor pito sampai kena ukhtun li abin jeling kata bah teretan bini tongkel bapak embun lain bi kakek keng bapan kakek raji dua kali otabandi raji dua dari raji sepertama keluar kakek di raji nomor 2 keluar putra bini kakek ben sebini dia nyamana ukhtun li enggak sudah enggak bikok saya gambar tentang teretan liab jeling ada bapan kakek anik raji 2 iman sekalian atau be ten kenten dari sepertama keluar kakek laki
dari sini nak keluar bini are hubungannya mana ketika are mati arenya mengalak waris atas nama ukhtun li. Dari sini nak engko nomor peto ukhtun li ab. Are sebenyan syarat tadi ya. Amma dasar pada bi'riyah, pada bi'riyah bintun, pada bi'riyah bintu ibnin dasar oleh setengah kerja. Kaki mati, kaki andi ukhtun li'ab, are kena oleh setengah natir kata kaki. Tapi syarat itu ketatan bi ukhtun syaqiqah ya. Mayit kotul andi anak laki, mon mayit andi anak laki, mah. Mon mayit andi anak bini, makitum awalnya dua telok lo mahjub ke ngale teti asobah ngalak ren karen mayit kotul andi bapak mun beda bapak mah termasuk mayit kotul andi teretan laki liab akhun liab kotul ada akhun liab mun beda akhun liab ternyata ada andi teretan laki dina ada andi putra dua beda ukhtun liab beda akhun liab pas mati kaki mereka berdua lidzakari mithlu hadzil unsayaini mikolnya pokok mula teretan laki teretan bini anak laki dan anak bini ada mikolnya unser deki budi bergapi keng abali polai kinti ingin teretan bini situng bapak are masuk ahli waris termasuk ahli waris siapa kena senomor belu siapa ukhtun li jeling nomor belu ukhtun li nomor baru ukhtun li teretan embuk situng embuk bi kakek nyuncung sandi teretan bini situng bapak ukhtun liab nyuncung di kakek tung dua boleh telok boleh up keng kakek malai saja ngerti cerah aja ahli waris kakek ngerti nak tapi syarat banyak dilema deki ibu di termasuk ahli waris ukhtun li teretan bini situng embun situng keluar kaki di anak imma seteh lakena bapan kaki atau ketelak embun kaki arah ke boleh dari rakas nomor 2 keluar teretan bini ada nyaman apa kena situng embu ekoca ukhtun li ada ahli waris kaki tu dah oleh berempah mun li lain li dia oleh 1/6 arti oleh berempah bon tunggal kulan ditung li bini kiai tung ada boleh kota belaki ciling akhun li dah nomor petok nang ahli waris laki deh mun tunggal laki tunggal bini ukhtun li oleh 1/3 tapi mun double banyak sama mana 2 atau betelok ada ingin mun tunggal le 1/6 dah 1/6 tu nyana kaki bagi 6 ngalak tung bekiriah mun tunggal tapi mun double akhun li 2 atau akhun li ban ukhtun li kor kena syarat ale le 1/3 mereka 1/3 pengertih teretan le kena celing laki ben bini dari jenis setelok sedaja ahli waris akhun li syaqiq akhun li ab akhun li iki nak ukhtun syaqiqah ukhtun li ab ukhtun li ahli waris kakapi aslete deki ibu di ratsar tegena se nomor sanga sapa ahli waris zaujatun arti zaujatun lafal zaujun ada etan zaujun secara lugat makna 2 imma maknain mantan laki atau makna mantan bi zaujun makna zaujun atau makna zaujatun pada bisa tidak pada bisa tapi ulama nang ebab nikah nang kita fikih bana ebab faraid ada lebih ketat ketika bini ekoca zaujatun ketika laki ekoca zauj wa ila mun bantara fal zaujun ya yutlaqu ala dzakari wal untha yutlaqu ala zauji wa yutlaqu ala zaujati tapi ingin menambah faraid ekoca zaujun kita benta bini siapa zaujatun binin almarhum pada bahasa pun
orang mon andi bini berarti cerita ni nak si mati siapa? Laki apa bini? Laki. Jadi nak minggu sabar nak nomor sanga ada andi bini ternyata nomor sanga zaujatun binin almarhum dia le berempat kena naudzubillah kakek mati binin kakek le berempat celing kaki si mati mun kakek lo andi anak laki bini lo teman di anak kiai baik dari bini nikah oh tak bini seadaan lambat teman bini Kalimantan yang coba tengah lo andi anak sama sekali lo teman melahir ring bini kakek pas mati kakek bini sekepatian kakek jadi berempah mun mayit lo teman andi anak maka bini kelak oleh berempah kena oleh seperapat. Cenacan sebini andi anak laki andi anak tapi diri laki lain kakek bini janda andi anak janda nah kaki berlo andi anak sekali pamati kaki les perapat ngerti senajan bini na dua otak betul lo otak bempak kaki situng keng kaki lo teman merembi orang lekah kaki lo teman andi anak ialam tunya ada mah seperapat kempain ca atau keran ngerti dah deki budi beda ya amma kaki tomanan di anak beda anak itu nyelaki otak bebine terserah baik dari bini sebeda otak belambe kaki tomanan bini nang Kalimantan andi anak puter di anak laki otak bebine baru disah kiodi anan kaki pas telak bimbu ria pak kaki abine metu rempak dua etung dan badan luan dia anak dia king kaki andi anak dari bini selain pas mati kaki empat ring bini ematur le berempat seperbelun cato karen kempain ngerti kena ngerti tidak coba kulo seperbelu kiai nika seperbelu ada tuh nyan almarhum lagi seperbelun kempain yana stete kot mana bini dua kau tahu taktik kata dia taktik ibu ada kartu caca alam berkartu nih beri tahu raji pertama arti siapa yang dulu Muhammad Anas siapa Muhammad Anas Anas ada cerita Anas menengkok ada Anas andi bini ada sabangun tanah Anas roh mana sabangun di pesina kaki keng bi kaki bini sebab dina rumah tua nasi apa Anas abi ini namanya rem coba tengah melihat tanah boleh Anas bangun rumah badina abi ni boleh dina nang Kalimantan andi Roma andi tanah Anas kapi sabiayain nyaman yang laki abi ni boleh ngalain bu tetangga leng ngaleng berroma ya Allah Anas kapi pas tewas bernas naudzubillah mati Anas ndak remak ingin Anas andi anak baik diri atau berdiri dan badan walhasil andi anak Anas bini empat ada seperbelun kempain berarti secara hukum tunya siapa artinya Anas kapi arik tanah abik maro mana garis belu ada garis belu sekeris jadi dina anding bini pertama anding bini merdua anding bini mertelo anding bini merempat dikidina seperbelun dari dina anding bini merdua sandi Roma termasuk anding bini pertama anding bini mertelo anding bini nomor termasuk saya dina seperbelun saya dina anding bini mertelo dekia bireng bini mertelo kaki petau ya seperbelun diri ya anding bini merdua anding bini mertung anding bini merempak de iya kia dina tambah ada kena orang sansete panat tanya dan Roma artangan di lah tak bisa tirkat lo le pangangkang pak antar karena apa tokeran baru temur engkau lah bentak toker keng tanah hari petau ada berhagi bini merdua mertelok merempak pas kaki bini le kapi dia bini kaki le seperbelun melan kartun kena aja alam bener kartunnya ya kaki mana bini rem arti tanah sedina sebelum mati hibakin benek yang
Ingin lah mun hiba benar keng apengeng benar keng melo oleria. Mun ni itu melo oleria lah dia tuli baki dak mertung area di semale oleh tusake. Hiba tanah warisan dari orang lain tapa odi keng saja male ahli waris selain lo melo tusa hukum. Ni itu dak remah ada perang engkau ngerem. Dak remah ada kaki sahabat dia benar keng aniak lo merinaria. Kaki sahiba kira benar keng boleh lo abrinaria. Keng kaki demi keamanan, demi keamanan. Menteri Pertahanan, dah pernah ada tuli bagi kaki sebelum kaki anazak nang lenceng genas, ada tanah kapi le, ling kaki kapi. Entar kena ambulan, dah kena dia ada le kapi ling kaki, ada dia dekat ling kaki, ada kapi bidang kandang ling kaki kapi. Bang mati lo di panas. Mati di dalam kebadan fakir kaki. Arti, tetisan setek ada bini tirkat ke, ada bini mertung, ada bini merdua, ada bini mertelok, ada bini merempang. Artinya cara mari lo atau keran. Nilai sehingga, mon ari beri ada orang sebenarnya ahli waris, adanya mana hiba, cocok segala. Termasuk penakan, sahabat kena termasuk ahli waris. Penakan ibnu akhin, penakan laki dari teretan lah. Penakan laki dari teretan laki tonggel ba. Penakan laki dari teretan tep. Bada orang terabri tunyah dek penakan bini atau penakan laki dari teretan bini. Katanya ukhtun saqiqah, ukhtun liab, ukhtun lium. Bada anang hidina. Bada anang pak ahli waris, benih ahli waris. Lain bi mayit laki anang teretan laki ahli waris selaki le ama sebini ben ahli waris orang seteretanan ada dem betul orang seteretanan laki enggak dia seteretanan teretan laki anang teretan laki ada kan ini anak laki ada yang dia anak laki dan bini ngerti tidak pas materi ya ingin penakan laki dari teretan laki ahli waris. Tapi yang materi ya penakan laki dari teretan laki ahli waris. Sebini ahli waris. Bintu akhin ada idina. Termasuk bintu ukhtin anak keturunan teretan bini mayit dan ahli waris. Pada remah kiai mengkulo tur aberdia paitir kada lolek benar ahli waris cak beri mong kaki mati cak beri mereka tapi mong kaki belas kaki teron ni kecek belas sekolah kiai anak teretan bini atau anak bini yang teretan laki kan bani ahli waris dak remah tur berina hibain sebelum kaki sete dah bing kaki belas kan kok nak kaki tolong ko meloloh waktu ngatan anak kelupain atau kaki meloloh apolong di tangan anak adukung engkau beles engkau watang tanah kalak kakek aja nyaman hiba ngerti bani tirkat hiba luar apa bagi kau orang milana salah situng di pamberempan banyak di ulama karena orang mau mati fakir are mati dan ada tanggungannya jun Allah ring soki maki selamat paki urusan tunya bi Allah taala tetap ada lima ulama lamba ulama sepuh banyak di ulama kaunah. Ada apa kena terus sete dalam keadaan miskin fakir. Nak ajaran nah. Kartun Anas. Bagi orang ngapi sampai lampi ni bagi ngapi goreng sampai lampi saya angku bagi dah nak foto nah. Ingin ya engkau mati abengkang sete jong. Ada lampi kok ngincam ke kaki, engkau bagi kaki. Dari nak terus mati sete dalam keadaan lu andi apa. Ada salah situng cara ulama. Artinya apa kana ketika ahiba dalam masa odin maka kena kor kena syarat hiba ya bagi asak semadelo atau keran pasoro enteren wak tanah ruding kaki ping enteren tulih landuk taka sekalian mana bilik Roma masuk en tulih ya kuncina ari male sahibna ari zauja seterakhir senomor 10 siapa kena ahli waris mu'tiqah orang bini ya orang bini saamertika akin berarti Arya cerita apa kena bekas pada budak laki kusten bini saamertika akin kaki tertireng biasa pamatih engkau oleh kalau bersyarat lu andi anak bini lu andi anak laki lu andi bapak lu andi embuk lu andi ria puru mukti kore oleh
Kayak dingin seterakhir. Terus baca terus. Baca tulen. Ada belah. Marabi ringkas ahli waris bini pada beto. Terus. Tung bintun. Terus. 2 bintu ibnin wa sapola. Terus pertandus. 3 ummun. 4 jaddatun min jihadil abi min jihadil ummi. 5 ukhtun mutlaqah. Syaqiqah liab lium. Terus. 6 zaujatun peto tiko. Sebagian kitab pada bidina bani 10 mun bini tapi pet. Ada singkat. Nomor tung oleh, nomor 2 bedah, nomor 3 bedah. Jaddatun dia singkat jaddatun aja terus. Ada singkat. Ukhtun telok singkat situng. Jadi situng 2 telok 4 5 6 peto. Ada ibarat kitab kena. Terus terakhir. Baca hayah. Marabi apolong setajina ahli waris bini sesepolo maka singala warisan namun kelema. Situng bintun. Terus. 2 bintu ibni. Bintu ibnin terus. 3 ummun. Ummun terus. 4 zaujun. Zaujatun terus. 5 syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Syaqiqatun. Celing. Terakhir mun badereng mate. Arking faida embuan kitab ama peratur deki ibu di ya. Mun badereng mate atina reng 10 re. Bintun, bintu ibnin, ummun, jaddatun jadi jihad embuk bapak, bedo di kapi syaqiqah, ukhtun syaqiqah, ukhtun liab, ukhtun lium, zauja, mu'tiqah, bedo kapi. Maka setati ahli waris namun kelema. Kamalayana mahjub. Bintun ari mesti oleh. Bintu ibnin oleh mun bintuna situng ari oleh. Karena contohnya bintuna situng ari oleh dina. Ummun oleh. Jaddatun mahjub mbabi ne mun ki bada embu lo oleh ku nakku. Ngerti tak? Mahjub deketretan dina. Celing tretan kan telok sesaki oleh kena. Ada apa? Mayit andi anak bini situng, saki komun mayit anak bini sit, andi anak bini itu ti asobah. Sedangkan kebaban ada mahjub, deki ada lanceng mahjub bi tretanah. Zaujatun oleh, mu'tiqah mahjub kalaban bintun, wal hasil lema. Keding nabi seling anak, keling anak. Bintun dia ketika tunggal oleh sepah. Dia jangan tu le separuh. Jadi toleh sedekik bintu ibnin dia mun mayit pada bintu nasitung le 1/6. Deki ibu di kaki make cak Inggris torot tina. Arti sepenting seling kaki anak. 1/6. Deki pada ulang pole engko ada tada nang ashabul furud selengkapan. Ummun dia kena mun mayit andi nak foto bintun oleh 1/4. Zaujatun dia mun mayit andi nak foto oleh 1/4. Ukhtun syaqiqah tretan bineng mayit mun majitan andi anak bini oleh asobah ren karen ain engko ngocak gila nang laki lo kira bisa tu kecuali angka si atas temu ikoca aslul masalah ndak ada cara ngangka ayat tas sepekal datang insyaallah poinnya kan aku tu tahu ngangka ada beda rumus deki badan engko mun lo itu aslul masalah maka sampai kiamat lo bisa tu dah kedingin mana dina karena angka sebaban daripada 2 pada 6 pada belu maka suruh celing antara belu pada 6 situnga kali yakin separuh nah 6 kali 4 berempat dah otak belu kali telok berempat aslul masalah 4 lekor celing 4 lekor setengah 4 lekor bintun le setengah berempat berapa? Setengah 4 lekor berapa? 12. Ya Allah, sepidul ada 12. 1/6 4 lekor. 4 lekor bagi ada orang 6 oleh berempaan. Berarti bintu ibnin oleh daya ke ummun oleh 1/4 belu 4 lekor. 4 lekor bagi ada orang kebelu. Le rempah. Le telok. Zaujatun le telok. 12 tambah 4 berapa? 16 tambah 4 berapa? 20 tambah telok berapa? Berapa? 4 lekor kalak 3 lekor kada berapa? Asobah ren karen tung. 12 4 telok tung.
Satu aja tirkat pada didupak lekor bagian bagi masing-masing menurut bagiannya masing-masing. Artinya kena tulis tulen kaki nyaman ngisen loleh tulis buku esai kitab langsung kitab dia ada angka nah yang lebih tulis senah setengah seperenam seperbelun asobah ain tulis makin lo ngerti apa seperenam seperbelun tulis selun deki badai budi hayah mari celing api ku cerita terakhir pentingnya orang yang tahu dia kena ahli waris laki ahli waris bini sebelum Ramadan engkau andi bareng tada nilpon talangkong ke perang tokar berapa tokar kul kasam entar ke rumah ternyata muka lubang ahli waris tirkat cerita enggak dia celing Bada orang yang seta ada mayit laki adik bini bini beda keng luan di anak tidak segala bini mun laki luan di anak oleh seprah harus soki ngelak sekelar tu masa belikan jangan romana tanah banyak ni ke saya ketokar gaya siapa satu tokar gaya dingin mayit mereka kena andik teretan bini ukhtun syaqiqah empat bini nama mayit andik teretan gaya bini nama mayit ada modal karena apa? Cangkrai motor kubu farmasi empak cerita kena arisete kan ada banyak puterna ada banyak puter lagi bini ada banyak puterna bini laki bini lana bernah sekerempengan ku lagi ay perangan ke bi nikah bina anang tretan deng nak encang tong tang emas encang tong ari ditang menjadi laki ditang tret menjadi pikir kaki kan ngeding keturunan dari tretan bini beni ahli apa boleh engkau seheran per bini serok norok celing ni nak sebol hari ya deh hari lari waris ada ibnu ukhtin mon laki mon bini bintu ukhtin ada babada ibnu ukhtin ni nak babada bintu ukhtin ada kan mana ketutup kapi ni kalau satu kerana rebut tu nyoreng todus mon ada ki pente arah semenakan kana hari serok norok regos ada masalah jadi tanya engkau nikah seberapa kiai kan 100% tuhnya seberapa nih kalau nikah sekarang nah telok perempat bagi serah kan bagi empat karena seberapa nih kalau bini nikah bagi serah nah nikah parlon oneng asoba katanya kok mayit luar di anak laki punten mayit luar di kompor ada laki kiai luar di anak sama sekali katanya kok bapak mati kapi baik atas katanya kok ada kan bapak katanya teretan laki luar di teretan laki kiai atanya kok menjadi tretan bapan lah nih ke beda telepon itu mau telok kena periksain beda gay tanya kio di penje set sunset kok coba tanyakin pot tereng ketelor kalak ke lakian melolo mon sebine bani ahli wa sana temu selake beda ngeraka peto selake di danang ring ketelor le telo berapa tadi bagi orang kepeto nih pakai buku nada patah cengak nikah ahli waris jadi ngaste te jokor tokora tokar ge mana ahli waris tokar hari orang selon orang korole qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu kedingin
celing api ahli waris bini nomor situm celing anak api toleh sedadana cak celing kawapan bintun bintu ibnin ummun jaddatun min jihatil jaddatun min jihatil abi, dua keturunan tengambuk dua mbah bini. Bintun bintu ibnin ummun jaddatun min jihatil jaddatun min jihatil ab. Ayo ulang cak jeling kamu aku kena bagi papan tahu le ayo tolong dua tolong baca bintun bintu ibnin ummun jaddatun min jihatil ab. Enggak ada kalau ngocak enggak ada. Nomor 4 jaddatun boleh ulang dia ada bertandus pakai ada umun arampak bi umun pakai ada jaddatun min jatil arampak bi umun semaan nang tulis sebelum ngafalakin bintun bintu ibnin ummun jadda min jatil jadda min jatil ab boleh bintun bintu ibnin ummun jadda min jatil nem petok beluk sangat sebolo teretan bini telo bernah akhun ukhtun syaqiqah ukhtun li ab ukhtun li pembuin dua bini bi mu'tiqah zaujatun mu'tiqah. Ayo ukhtun boleh lanjut dia ada kapi hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ke di wajib mutlak bercerapi perkara kaki lo ingat ketang tulisan tak usah dah sepenting kaki tahu bahawa ahli waris bini jua ahli waris laki jeriah deki ibu di bersyarat kapi keng kaki ngeding mung kaki pekah mung kaki kencang mutlak atanya apa nungku kiai malam dalam gemper kendi madapang tapi si penting sesepuluh orang kaki oleh. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhan arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a amilin hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma jahilna la taqta'na 'anil ilmi biqati' la tamna'na anhu bimani' waqfina syarral qawati' wal mawani. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.